Okay. Okay. Thank you, student. Thank you for preparing your time to participate in our English class today. Okay. Before we start, let us pray first. Okay. Okay. We pray together. Pray start. Finish. Okay. Now I will check your absence, your attendance here. And then don't forget to fill the form of the attendance at the last time of our classroom. So, okay, there is hello Gilad, hello Arisa, hello Rizky, nice to see you. And then there's Keisha too. Okay. And also, yeah, hello Safa, hello Rido, hello Rehan. Okay, thank you for preparing time to join in our class. Okay, okay. Are you ready for our English class today? Are you ready? I'm ready. Yes. Okay. Now, actually, our lesson today about how to describe ourselves and how to describe people around us. Example for the example is our friend, our family, or people around us. Pokoknya orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Okay, now I will open share screen dulu ya. I will share screen dulu up. Okay ya. Wait. Okay. Ya. Nah, this is. Oke, lihat. Nih. Kenapa Mem bilang kalian harus being proud of yourself? Because bangga terhadap diri sendiri itu bukan kesombongan, bukan, tapi memotivasi diri sendiri untuk lebih menjadi orang yang lebih positif, menjadi orang yang lebih maju dalam mencapai cita-citanya di masa depan. Jadi dia harus menjadi orang yang benar-benar proud, meskipun dia dapat nilai rendah, itu bagian dari proses, paham? It's part of the process to be a success man. Coba contohnya kita. Okay, like now, ini Mariah Carey. Kalian, do you know who is Mariah Carey? Who is Mariah Carey? Mariah Carey. Have you ever hear about this person, Mariah Carey? Ada yang tahu nggak? Mariah Carey. Okay, she is a singer of USA. Dia the top singer in USA, salah satu diva in USA. And she said, dia berkata seperti ini, you really have to look inside yourself and find your own inner strength and say, I'm proud of what I am and who I am, and I'm just going to be myself. Okay? I'm just going to be myself. Jadi artinya gini. Okay, we read together ya. Satu, one, two, three, go. You really have to look like yourself and find your own inner strength and say, I'm proud of what and who I am. And I'm just going to be myself. Yeah. Apa sih artinya itu, Matt? Katanya gini, kamu harus lihat dulu. You must see. Kamu harus melihat apa yang ada di dalam hatimu. What inside yourself? What is your passion, Mama? What is your passion?
and find your inner strength. Dan temukan apa yang menjadi kekuatanmu, your passion, apa yang menjadi hasrat terbesarmu untuk masa depan lo ya. Dan katakan and say, I'm proud of I am. Saya bangga terhadap diriku. And who I am, dan siapapun saya, dan siapa saya. And I'm just going to be myself. Dan saya akan menjadi diriku sendiri. Paham? Jadi kalian jangan terpaku dengan apa omongan orang terhadap dirimu, tapi kamu harus menjadi dirimu sendiri. Karena sangat melelahkan loh, kalau kita ini hidup berdasarkan omongan orang lain, kita nggak akan maju-maju. Tapi kamu harus menghargai usaha yang sudah kamu lakukan dan jadi dirimu sendiri. Jadi contohnya begini. Contohnya kayak Deswita, dia cantik, aku mau seperti dia. No. Be proud of yourself, Mama. Be proud of yourself and do what you can do. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Do as you can do. Paham? Semampumu lakukan dulu, semampumu lakukan yang terbaik. Tapi bila pada saat titik itu kamu tidak mencapai apapun, don't be angry to yourself. Jangan marah sama dirimu sendiri. Makanya say, I'm proud. Sama-sama kita ucapkan, I'm proud of what I am. 1, 2, 3. I'm proud of what I am. And who I am. And I'm just going to be myself. And I'm going to be myself. Saya bangga terhadap diriku dan siapapun aku, saya ingin menjadi diriku sendiri. Nah, ya apa sih itu, Mem? Apa hubungannya sih dengan materi kita hari ini, Mem? Nah, itu ada ini adalah tujuan pembelajaran yang akan Mem kasih ya. Tunggu sebentar. Pembelajaran kita hari ini itu mengenai tujuan pembelajarannya. Siswa dapat menggunakan kosakata yang tepat saat mengidentifikasikan diri lo. Dirimu kamu identifikasi dan orang di sekitarmu dengan kalimat yang sangat pendek dan sederhana sesuai dengan penggunaannya. Ya. Dan juga siswa dapat menggunakan kosakata yang tepat saat membandingkan seseorang menggunakan comparative adjective. Nanti apa sih comparative adjective? Ayo nanti kita pelajari. Nanti kita mulai dulu materinya. Nanti the last I will explain you what is comparative adjective. Terkait dengan deskripsi orang, menggambarkan orang dengan kalimat yang sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Paham? Itu adalah tujuan kita hari ini terkait mengenai pelajaran yang akan kita diskusikan hari ini mengenai descriptive text about people. Oke, sebelum kita lanjut, Mem akan mau menampilkan my boyfriend, kekasihnya Mem. Oke, kekasihnya Mem ini ya. Tunggu dulu. Wait. Larinya ke situ. Oke. Ini bisa dibuka nggak ya? Oke, kita buka ke sini aja ya. Kita masuk ke Google apa ya? Ini di videonya. Kemarin bisa Memklik biasanya bisa ini. Tapi kita lari ke Google Classroom aja ya. Oke. We are going to the first activities. This is the first activities ya. Sudah ya? Sudah ya? Iya. Oh, dia muter-muter. Sebentar. Wait. I will close this first. Oke, ulangi ya. Oke, start from first. Oke. Cakap ya. My boyfriend. Kenalkan, this is my boyfriend. This is my boyfriend. Cakep ya. Ini nih, dia tinggal pakai. Kenapa memang dia tipikal percaya diri. Dia punya inner strength yang dia tampilkan sehingga dia membuat dia dipakai di dunia industri periklanan, industri hiburan ya, karena dia tipikal orang yang percaya diri. Kenapa mem show this one? Because he is
being proud with himself. Dia percaya diri dengan diri sendiri. Okay, what do you think about this man? Mengenai cowok ini, what does he look like? Handsome. Hah? Handsome. Handsome, yeah. Handsome. And then, okay, dia handsome ya. And then, is he a tall man? Dia tinggi nggak menurut kalian? Tinggi. Iya. Oh, dia tinggi ya. Ya, tinggi, kulit putih. White apa? White skin. Putih. White skin. English. White skin. Okay, good. White skin. And then, any else? Ada lagi? Okay. Now we are going cute. Dia bilang cute. Boys is cute. Okay, never mind. Okay, now we are going to this. Okay, we are going to. Yeah, sorry. We are going to the fourth activity ya. Sorry. Okay, kita langsung masuk ke the third activity ya. We are going to the third activity. Did you see? Bisa kalian lihat? Can you see? Yes. Yeah. Yeah. Okay. Okay. I will open it. Okay. Nah, I will show you. These are sound flashcards. Sound flashcards that we want to learn about how to describe people in appearance ya. Describing appearance. What's appearance? Penampilan, ya. Jadi kita bagaimana cara menggambarkan penampilan seseorang. Ini adalah vocabulary yang akan kita gunakan. Okay. Hair. Repeat after ma'am. Hair. Hair. Okay. Hair. Okay. Long hair. Long hair. Short hair. Straight hair. Curly hair. Okay. Wavy hair. Okay. Blonde hair. Oh, belum kelihatan ya? Sorry. Memnya ada. Oke, sorry. Tadi maunya mem belum kelihatan tabs. Ya, mem. Oke, sorry. Oke. Blonde hair. Black hair. Gold hair. Gray hair. Ball. Eyes. Okay, thank you. Give applause. Angie. Thank you, Angie. Okay, now we are going to our fourth activity. Okay, let me see. In our fourth activities, we check now our fourth activities. Okay. Now we are going to the fourth activities. We check it. Okay. The fourth is nah. Okay. According to the flashcard that we read before, okay, kita mau mengisi tabel sebuah tabel terkait dengan tadi yang sudah kita baca ya. Nah, kalian bisa join, klik di situ, kalian masuk. Nah, kalian bisa masuk ke situ, mengedit, masuk ke dalam situ, kalian bisa tulis sendiri. Tadi terkait dengan hair, kalian bisa di situ, kalian isi sendiri. Yang mengenai hair, ada kayak blonde hair, wavy hair, curly hair,
Bisa isi di situ langsung. Kalian masuk ke kalian langsung bisa masuk ke dokumennya. Coba ya. Wait. Tunggu ya, masih dalam kalian. Nah, jadi Mem bisa melihat kalian sudah isi atau belum di situ. Oke. Masih dalam muter-muter ya. It's still oke. Masih muter-muter dia itu. Baru ini apa nih? Oh, ini screen. Oke. Di Google kalian bisa langsung masuk situ. Coba kalian klik di situ di Google Classroom kalian jadi bisa isi. You can feel ini itu ya. Kalian feel harus dikerjakannya pakai aplikasi nih kayaknya, Miss. Apa ya? Maksudnya kalian nggak bisa kalian klik ya? Nggak bisa masuk ya? Bisa, tapi Saya bisa. masuk tapi bisa diklik. cara mengerjakannya nggak bisa. Bisa. Cara ngerjakannya isi di kolomnya. Bisa. Di kolomnya kalian ketik di situ kayak ini. Saya bisa, Mem. Ya coba isi. Kayaknya contohnya curly hair. Nah, Mem sudah isi ya di situ ya. Nah, curly hair kelihatan nggak? Udah Mem tulis di situ. Coba Mem sudah apa ya? Tuh, sorry, ya. Ada di situ ya jawabannya Mem sudah isi tuh. Ada curly hair udah muncul ya. Tuh. Siapa yang bisa coba diisi? Yang bisa ngetik di dalamnya? Can you? Mem. Saya bisa, Mem. Coba isi. Mem bisa lihat di screen-nya Mem. Kalau kalian bisa isi. Caranya gimana ya, Mem? Klik aja. Contohnya gini ya, Mem klik ya. Nih, Mem klik di sini ke kolom yang mau kita klik. Iya, atau di sini kan di sini. Oh, ini nih. Yang di Google Classroom ada tadi ada Google Classroom di sini di chat kalian klik ke Google Classroom di Google Classroom nih nanti cari klik Google Classroom nanti kalian tinggal masukkan kodenya itu ada di chat sama Mem. Nah, ada di chat nanti kalian cari aktivitas kegiatan 3 mana nih belum ada yang lihat Mem belum ada lihat nih. Ada yang curly hair. Belum ada ya? Oke, never mind. Nanti kita coba lagi ya. Oke. Terkait hal itu, minta tolong dong. Bisa, Mem. Ya, coba nanti Mem lihat. Coba kalau yang bisa silakan masuk. Bisa, Oke, Mem. silakan. Ya, aku tahu. Oke. Ditulisnya mana, Mem? Yang bisa silakan diketik di kolom-kolom yang itu yang sudah terserah kalian mau masuk kolom mana. Kalian mau isi di sini kayak ini big nose kah atau di mouth. Kalau yang belum bisa nggak apa-apa. Hanya sekedar melihat temannya melakukan kegiatan ya. Nanti we can learn more about how to do our activities next. So jadi jadi kita bisa kelihatan ya. Ya sudah klik aja situ. Udah bisa, Mem. Tapi gimana nih cara tulisnya, Mem? Ketik aja seperti biasa. Just write. Karena dari HP ya. Oh, I see. Mungkin karena dari HP, jadi nggak bisa ya dia koneksi ke Kalau misalnya dari HP, kita harus download aplikasi. Oh, ini sudah ada tulis Big Eyes. Siapa yang tulis Big Eyes ini? Saya, Miss. Oke, bisa ternyata dari HP. Bisa, nggak mesti harus download sih sayang. Oke, nanti Mem sekarang we are going to activity 5, oke? Oke, stop sharing. Now we are going to the activity 5. Sorry. Kenapa Mem close ya share-nya ya? Oke, sorry. Now we are going to activity 4. Ini nonton video ya? Oh ya, we want to watch the video. Siapa yang mau mencoba membukanya? Oke, Mem buka sendiri ya. Coba let me check. Nah, di activity 5 kita akan we will watch the video about how to describe people appearance ya. Bagaimana kita akan membuat
menggambarkan tampilan penampilan seseorang. Oke. Oke, can you see it? Layarnya masih hitam. Oke, and proses ya. Masih proses. Oke. Ini kondisinya lagi hujan sih. Hi, my name is Laura, and I'm 15 years old. I'm an optimistic and energetic person. I have many great friends. I like dancing, reading books, playing volleyball, and cooking in my spare time. Okay, it's finished now. Okay, we continue to the next of our next activities. I will close this one first, and then we are going to the 6 activities. The 6 activities about describe yourself. Nah, jadi kalian bisa ucapkan sini ya. Oke, siapa yang memperkenalkan dirinya berdasarkan contoh yang sudah kasih di sini? Hello, my name is Dino. Okay, any of you want to describe yourself? Siapa yang want to describe? Siapa yang mau mencoba mendeskripsikan dirinya? Gampang aja, Saya, Mem, saya. Panjang. Saya, Mem. Oke. Ya. Silakan. Keisha, do you want to describe yourself? Okay, yes. Silakan Desya. Keisha. Hello, my name is Keisha. I am 11 years old. I have black small eyes and I thin nose. Okay. Good. Next. I have black long hair. I am short. And okay. Thank you, Keisha. Okay. Ada yang lain mau coba? Any of you want to try to describe yourself? Any of you selain Keisha? Ada yang mau coba lagi? Gilad, okay, Gilad, do you want to try to describe yourself? Enggak, Miss. Enggak. But you raise your hands here. I see you raise hand. Okay. Ada yang mau coba lagi selain Keisha to describe, menggambarkan diri sendiri dulu? Ada? Saya, Miss. Ya, siapa? Oke, siapa boleh? Hello, my name is Papa. I am 11 years old. I have black small eyes and a point nose. I have black and tall hair. Okay, thank you, siapa? Okay, thank you for trying. Okay, give a plus for siapa? Okay, good. Okay, itu ya buat yang lainnya nanti tolong ditulis di buku di activitiesnya ya. Kalian jawab sendiri ya. You write on private comment, in a private comment ya. Jadi hanya Mem dan kamu yang bisa melihat jawaban kalian di activity 6 ya. Di private comment. Di sini di private comment. Oke, nggak ada di sini ya. Pokoknya untuk kegiatan kalian, you can answer in a private comment ya. So only Mem and you can read about tugas yang kalian sudah kerjakan. Okay? Now we are going to the activity 7. To the activity 7, kita masuk ke the activity 7 now. Oke, di activity 7. Oke. Kalian sekarang choose one of your family or friend and then describe him or her according to the question below. Kalian
coba menggambarkan salah satu dari teman kalian or your family, one of your family, berdasarkan pertanyaan yang ada di sini. Contohnya di sini akan memang he is my brother atau he is Tony. He is a good person. Oke. Apa ada yang mau mencoba? Saya, Mem. Oke, silakan ya. She is my friend. She is a good person. She is a black eyes and small nose. She is and long hair. Oke. She is short and fat. Okay, good. Thank you. Thank you, Keisha. Want to try? Thank you. I do really appreciate it. Okay. Any else? Ada yang lain mau mencoba to describe one of your family or one of your friend? Ada yang mau mencoba? Oke, seperti Keisha tadi berani. Ayo. What about you, Angie or Deswita or Dahayu? Any of you selain Putri? Do you want to try? Okay. Kak, Miss. Okay, ada yang mau coba lagi? Okay, I will give, akan Mem kasih kesempatan ya. Kalian coba buat sendiri nanti. Kalian buat dalam kegiatan 7-nya Let's Describe People Around Us ya. Jadi kalian mencoba sendiri, tapi ini hanya tinggal mengikuti pertanyaan yang according to the question below ya. Just follow the question and then you can describe other. Kalian bisa menggambarkan orang lain dengan cara mengikuti pertanyaan yang sudah Mem siapkan. Contohnya gini, this is Sinta, andaikan ya. Atau I want to describe about maybe about siapa ya Mem Mucus ya, yang contohnya yang Mem sudah apa ya. Okay, I want to describe about maybe Jackie ya. Okay, seandainya Mem temannya Mem, Jackie is my friend. Okay, Jackie is my friend. He is a nice person. Dia orangnya baik. He is a nice person. He has short black hair. Rambutnya short black hair. A pointed nose. Hidungnya mancung. Maybe. And then he is tall. Batu. Kalian juga sedikit karena agak sekarang mungkin selama pandemi. Si Jackie is fat. Okay? Nah kayak gitu. Jadi kalian bisa about Jackie is umurnya memang nggak tahu ya. Okay, and then he is wearing t-shirt. Nah, gitu. Jadi tinggal ngikutin. Jadi kalian mendescribe orang sekitar kalian berdasarkan pertanyaan. Jadi sudah dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga memudahkan kalian untuk menggambarkan seseorang. Oke, never mind. Kalian bisa melakukan kegiatan aktivitas 7 ini. You can do the activity 7 and then post it in private comment ya. Kalian dapat mempostnya kegiatan ini di private comment nanti ya. Kalian kliknya student work ya. Di student work ya. Jadi nanti di situ kalian bisa mengerjakan, bisa mengirim tugas kalian yang terkait mengenai how people around you. Okay, now we are going to the 8 activities. Kita masuk ke aktivitas yang ke-8. Okay, we are going to the activities. Okay. Okay, di activities yang ke-8 ini, describe people use comparative and superlative degree. Nah, kita masuk ke worksheet, the first worksheet. Okay. Siapa who wants to? Okay, kita we read together dulu ya nanti ini ya. I will choose this one. Okay, can you see it now? Can you see? Okay, can you see in the screen? Yes. Bisa lihat nggak? Okay. Yes. Aduh, ada promosinya. Makanannya menggoda.
gratis ongkir seharian. Oke, ada iklan-iklannya yang menyusun. That's all. Oke, kita geser dulu iklannya ya. Oke, I will make it. I will join. Oke, sudah Zoom ya. Oke, who wants to try to read it? Oke, membacakan ya. Hey, I am Andy. I am 10 years old. I like sport, but I love eating too. I love eating too. After school, I often go to the fast food bar and buy a hot dog. I'm not good at swimming, but I'm good handball player. Patrick, this is Patrick. Patrick is my friend. He is 9 years old. He loves football and he is a great swimmer. Josh, this is Josh. Josh is 11 years old. Okay, I will turn it. Okay, Josh. Gini, Josh ini banyak jerawatnya nih. Josh is 11 years old and he is a basketball player. Pantasan tinggi ya. He is a basketball player in our school team. He is the captain. He can swim. He can swim. Susie is my friend too. She is 11 years old and she plays basketball very well. She is the captain in the girls team. She loves swimming and she never eat fast food. Kayaknya dia orangnya sehat sekali ya. Angelica, this is Angelica. Angelica is 8 years old. Ada di sini tadi Andy 10 years old. Patrick tadi Patrick 9 years old. Ini tadi 10 years old Andy. Ini 9 years old. Ini 11 years old. 11 years old. Angelica 8 years old. She swims and runs a lot. She doesn't care about her diet and she eats a lot of junk food. She loves donut. Oke, katanya dia ini suka ya makan makanan yang junk food ya, kayaknya makanan yang cepat saji. Oke, next. Jadi, we go to the questions according to the text. Okay, I will scroll to the up. Okay, who is the youngest? According to the text, who is the youngest? Hah? Yang paling muda tadi siapa? Who is the youngest? Angelica. Yes. Angelica is 8 years old. Okay. Who is the oldest? Who is the oldest? Susie. Susie. Huh? Susie. Susie. Tapi kayaknya sama deh dengan it's the same age, the same as old as Josh. Let me check. Josh is 11 years old. Yeah, Josh is 11 years too. And then Susie is 11 years old too. So the oldest, there are two. Susie and Josh. Yeah. Who is taller than Andy? Who is taller than Andy? Siapa yang lebih tinggi daripada Andy? Angelica. Angelica, oke. Iya, Angelica bisa. Josh juga bisa. Oke, next. Whose diet is unhealthy as Andy? Angelica. Katanya, iya, Angelica like to eats a lot of junk food ya, dia nggak jaga kesehatan banget ya, dia suka makan makanan yang seperti itu. Next, cepat saji. Oke, number 5. Who plays basketball as well as Susie? Josh. Josh, yeah, okay, good. Who is shorter than Josh? Who is shorter than Josh? Apa yang lebih pendek dari Josh? Andy. Oke, you can see. Tapi yang paling lebih pendek adalah Angelica ya. Yeah.
Angelica. Who is shorter than Josh? Angelica ya. The heck ya, Angelica. Kalau Patrick is shorter than Andy. Patrick is shorter than Andy. Kalau Andy is shorter than Angelica. Angelica is shorter than Josh. Josh is shorter than Susie. Oke, lebih pendek-pendeknya ya. Okay, now we are going to the next question. Who is the best runner? Who is the best runner? Yes, Angelica di sini dia ya. He swims and runs alone. Katanya dia suka sekali, dia sangat sering yang namanya berenang dan berlari. And then the egg, who is the worst swimmer? Worst itu artinya paling buruk. Patrick. Hah? Is it Patrick? Susie. Yeah. Susie. Let's check. Let's see. Andy. Angelica. I'm not good at swim. Angelica. Ya, ada tulisnya Andy. Angelica. I'm not at swimming. Ya, ada kan di sini kalimatnya Andy mengatakan saya nggak pintar sih dengan renang ya. Kalau Patrick salah, dia bergena a great swimmer. Patrick is a great swimmer. Kalau Josh he can swim. Angelica. Oh, berarti gini, wait. I'm not good at swimming. Katanya dia nggak good, tapi bisa berenang. Iya nggak? I'm not good at swimming. Tidak begitu bagus lah dalam berenang. Tapi berarti otomatis Andy bisa berenang ya? Iya. Do you agree? Ya kayaknya ya. So the answer is siapa yang tidak bisa berenang sama sekali? He can swim. He can swim. Josh. Okay, Josh. Okay, deal. The answer for number 8, who is the worst swimmer, is Josh. Siapa? Josh. Okay, Josh. Okay, now we are going to the activity part, worksheet B. Let me wait. Kenapa mem close ya? Mem itu suka banget tiba-tiba nge-close aja. Wait. Biasanya mem itu suka banget nge-close, tiba-tiba langsung nge-close aja. Okay, now we are going. Ini tadi kan activity part 8A. Ada worksheet 8A, ada worksheet 8B. Ya, kita cek sekarang activity 8B. Oke, kita let me check it. Ya, di sini dia di atas. Kemarin mem kelupaan. I'm almost forgot about this activity. About this activity, I need a volunteer to do this activity. Mem membutuhkan seorang yang mau mencoba melakukan do these activities. Who wants to do these activities? Any of you? Ada yang mau mencoba? Any of you want to try these activities? So you need to share screen first. Okay, let me see. Me. This is Any of you want to share screen? Ada yang mau coba? Angie? Me. Annie? Gilat? Okay, Gilat. Okay, do. It's time to you now, Gilat. Okay. Ini saya screen atau enggak? Okay, I stop my screen. Pas Zoom bisa reply orang, enggak kayak 3. Zaki, can you mute your mic, please? Okay, thank you, Zaki. Okay, you drag it now. Number 1. Okay, I will help you to Okay. Di situ dia berkata hair is light and darker than Paco. Katanya rambutnya lebih lurus dan lebih hitam daripada Paco. Where is Paco? Yes. Kira-kira siapa yang rambutnya katanya? Rambutnya siapa? Neus hair. Neus hair. Okay. Tarik aja. Tarik. Neus hair.
is it Oke. so Paco isn't You can drag it. short. Kalian tarik aja. Nails, hair. Paco Nails, is nails hair. ya. Nails, hair, Nails hair. ya. Nails Is hair is stripe thicker and and darker darker than than Paco. Oke, drag it. Number 2. Paco Oh, enggak. isn't Saya gini, let me can you close it? Let me help you how to do these activities. Okay, can you close it first? Okay. Can you close it first? Okay, let me help you how to do the activities of this one. Okay, wait. Very sorry. Okay, thank you for trying. I forgot. Okay, let me show you how to do this worksheet. We just drag it like this one. Oke. Hair. Ini ada menyatakan rambut. Ini paling penting di sini. Nails, hair. Nah, you just click and then you put the word into the line question ya, untuk garis pertanyaannya di sini. And then Paco isn't short. Katanya Paco tidak pendek. Paco isn't short. Ya, memang Paco isn't short. Where is Paco? Ya. 18 meters dia. 18 meters tall. And then Paco is blank, then nails. Dengan nails, where is nails? Oh, nails this one. Berarti lebih tinggi atau lebih pendek ini? This is 18 meters. This is 16 meters. Mem, Taller or shorter? Mem, Shorter atau taller, ya? presentasinya belum ya? Oh, belum ya? OMG, this is my I do again. OMG. Oh, pantas. I do this. Okay, I'm so sorry. Oh, this is how to do this one. Okay. Yeah. You just drag the into the question. Then Paco isn't short. Paco tidak pendek. Paco tapi Paco itu dengan nails. Kira-kira apa ini? Taller or shorter? Taller, yes, taller. Okay, good. Okay, udah tahu ya? Can you help me and continue to do these activities? Okay, I will close it now. Now it's time to you to share screen. Okay, never mind. We are still in learning. We're still learning now. I will try again. Okay, good. Time is yours now. Okay, what time is yours? Paco is older than yours and Jess, but younger than Edu. Dapat. Paco is better. Wait. Ada yang bisa bantu guys? Please bantu. Any of you can help him? Please. Nomor 6 kami. 10. 10. Habis itu Tiner sini. Tiner. Okay. Yes. Yes. Hair is very short, so Jess hair is longer. Wait. Oh ya, longer. Longer di sini ya. Oke, habis itu Edu weight 80. So Edu is wait a minute. Heavier. Sini. Udah, Mem, udah, Mem. Oke, yang di bawahnya we still have the below of it. Di bawahnya. Oke. Guys, bantu guys. Oke. Tall, old. What is the opposite of old? The opposite. Lawan kata ya. The opposite of old. Young. Oh, berarti yang. Oke, ya. Oke, good. Hey. Tall. Kok nonton sini? Tall. Happy, sad berarti. Sad. Fair hair, dark hair. Short. Dark hair. Huh? Dark. Mana dark? Oh, ini nah. Dark hair. And then Habis itu
heavy. Like. Heavy is berat. Like. Ya, light is ringan. Oke, good. Like Heavy is thin. berat. Kalau thin berarti Fat. fat ya? Fat. Fat, Pakai ya. fat. Kalau good berarti bad lah. Ya Allah. Long. Small. Short. Short. Big, Small. small. Big. Small. Big. Lawan katanya. Okay. Mem, Nah, finish? mem. Oke. Udah, mem. Cek klik di Pencet finish. ini, kan? Ya, klik finish. And then how many point do you get? How many points? Betul semua, mem. This is thank you, good job, kerjasama yang bagus, keep cooperative. Okay, nice. The 9 activities. Okay, in this you make a mind map. Okay, ini seperti biasa mind map ini adalah rumusan dari apa yang kita pikirkan. Ya, rumusan dari apa yang kita pikirkan. Contohnya, siapa yang mau kamu describe? Contohnya kamu bisa disebutkan di sini, my father. My father. Di atasnya kan tulis my father. Nah, appearance-nya apa? Appearance itu penampilannya seperti apa? Bilang aja appearance-nya tall. Coba kalian bisa buat tall bisa juga. Kalau karakteristiknya bagaimana? Oh, my father is energetic person. Energic. Nah, bisa kalian tulis energic. And then clothes. Kayaknya my father is wearing white skirt kali ya, white skirt and black trouser bisa. Paham? He is wearing white skirt kan white shirt and black trouser. Okay. What about age? Maybe my father is about 45 years old. Boleh ya? My father is around 45 years old. Nah, begini caranya. Jadi begini cara kalian set in your mind. Cara kalian menyimpan data dalam pikiran kalian menggunakan mind map. Ya, begitu cara. Contohnya kalian mau describe about your friend, bilanglah di sini Tony. My friend is Tony. Appearance, he is short boy. He has a flat nose, atau he has white skin. Nah, bisa ya appearance ya, tampilannya ya, penampilannya. What about the characteristic? Karakteristiknya mungkin dia itu orangnya a shy man. Dia pemalu, shy. He is shy, atau he is humorous, atau dia orangnya humoris, atau he is a good person, boleh di karakteristik. And then what about the clothes? Maybe mungkin kalau lihat yang dia pakai sekarang, he is wearing a short, dia menggunakan black short, menggunakan celana hitam pendek. Aku pasti 2 jam. Gitu ya, paham ya? And then about the age, umurnya, he is about 13 years old, boleh 13 tahun, oke ya? This is ada di antara mem kasih kalian waktu 5 menit. Ada yang mau mencoba mengerjakan mind mapping? Atau ada yang sudah selesai mengerjakannya? Boleh di show up. Bagaimana dengan Putri? Have you done it to do your mind mapping? Sudah, Putri? Putri. Can you show it? Atau mau share screen atau taruh di kamera? Do you want to try to share screen? Udah foto belum? Saya belum. Saya baru nggak apa-apa. Oke, boleh tunjukkan di screen-nya aja. Tunjukkan sama kami. Coba lihatkan. Putri kayaknya sudah buat. Coba, bisa tunjukkan di screen. Di foto aja, dilihatkan aja di gambarnya. Digambarkan aja, ditaruh di layar. Contohnya kayak mem ini kan. Mem kasih di layar kayak gini. Gini aja, never mind. Nah, gitu tunjukkan. Just show it in your camera. Boleh? Ada yang lain? Ya,
mind mapping. Ya, itu juga kan ya. Nah, begitu. Ternyata dia Putri menggambarkan tentang mother, about her mother. Katanya her mother nice and polite. Oh, ibunya nice ya. And then about she has wavy hair. Oh, wavy hair, small eyes, a pointed nose, and slim. Oh, mamanya karakteristiknya katanya wavy hair, rambutnya. She is 32 years old, 32 tahun. Oke. Rehan sudah juga. Oke, can you show it, Rehan? By set, mungkin share screen, bisa share screen nggak, Rehan? Bisa, Mam. Oke, good. Ternyata dia juga sudah buat bagiannya. Oh, dia bentuknya seperti itu ya. Oke, ada yang bentuk bulat-bulatnya, ada yang bentuk kotaknya. Oke, good. Give a plus buat Rehan. Now we are going to the next activity. Activity 10. Oke. Nah, in activity 10, make your own descriptive text about people around you. Jadi kalian sekarang membuat sebuah descriptive text mengenai about people around you. Di sini berdasarkan tugas kalian kayaknya sudah ada yang mengerjakan ya. Kayaknya ada yang sudah mengerjakan. Oke. Any of you sudah membuatnya? Oke, maybe let me check. Oke, Jackie, can you read it, Jackie? Can you read your descriptive text? Okay, Jackie? Yeah. Okay. Can you read it, please, about your descriptive text? Okay. Anton is my classmate. He is quite good looking. He is nice person. He likes to play badminton. His favorite food is fried noodles. He likes to wear black t-shirt and jeans. He likes to play badminton. Anton is 15 years old. He is older than Rina. He is tall and slim, but he is shorter than me. He has a pointed nose and curly dark hair. She has gray eyes and small mouth. That's all about my friend Anton. I'm glad to have him as my friend. Yeah. Okay, good. Thank you. Give applause for Jackie. Okay, good job, Jackie. Yes, we have done our lesson along this time. Now time is almost up. Ya, waktu sudah hampir habis. We have done almost one and a half years, hampir 1.5 hours, 1,5 jam. Okay. Thank you, class. Thank you, my students. Thank you for your participating in our English classroom today. Okay, sebelum now Mem akan mereview apa sih yang kita pelajari hari ini? What is yang bagian apa yang sudah kita pelajari hari ini, Mem? Okay, let me share. Oke, ya. Di sini kita sedang mempelajari tentang let me check. Ya, kita sedang mempelajari tentang descriptive text. Sama, ada aturan mainnya cara membuat descriptive text. Pertama, poin utamanya itu kita harus paham. Ada aturan mainnya dalam membuat descriptive text. There is generic structure of descriptive text. Tadi sudah dibuatkan sama Jackie dan sudah dibacakan sama Gilat. Di situ ada mengenai identification, yaitu bagaimana itu introducing the people. Ada yang memperkenalkan katanya my mother. Ada yang mengucapkan tadi katanya my mother is my lovely sister ya tadi, sorry. My lovely sister ya katanya. She is my lovely sister. Nah, itu adalah bagian dari introducing.
memperkenalkan. Kemudian ada yang bagian description, yaitu menggunakan appearance-nya, tampilannya, mendeskripsikan dia. Nah, itu yang disebut generic structure. Pertama, memperkenalkan dulu ya. This is my mother. Nah, itu kita perkenalkan dulu. Kemudian selanjutnya kita mendeskripsikannya. Nah, itu adalah namanya struktur. Struktur cara membuat deskriptif teks. Selanjutnya, ada juga ini harus menggunakan kata adjektif. Contohnya, tadi ada yang katanya slim, ada kata beautiful, ada kata tall. Nah, itu termasuk kata adjektif. And then use simple present, katanya he is shorter than me. Dia menggunakan kata to be is. Is itu menyatakan simple present. To be is, are, am. Paham? Itu ada yang menggunakan kata has. Itu adalah bagian dari simple present nih. Contohnya selanjutnya nih. Oke, kita lihat di teksnya dulu ya. Di teksnya itu yang mana nih? Ini yang menggunakan ya. Oke, tadi teksnya mana? Teks. Oh, tidak ada teks ya. Oke, selanjutnya. Ada katanya use action verb. Use action verb. Itu maksudnya dia menggunakan kata kerja. Menggunakan kata kerja yang aktif. Contohnya, he like play badminton. Bermain badminton. Nah, dia suka bermain badminton. Ada swim. Itu bagian dari kata kerja. Paham? Jadi di dalamnya itu, di dalam membuat descriptive text harus ada kata adjektif, harus ada kata simple present-nya, kata is, to be, is, are, am, dan juga ada kata has, menyatakan present. Kita melihat langsung, jadi terjadi saat itu juga simple present. Dan juga yang terakhir use linking verb. Nah, ini ada is, are, has, have, belongs. Nah, itu bagian dari linking verb-nya. Itu termasuk language-nya. Selanjutnya, ma'am, apa sih kemarin kita social function-nya mengenai description, how to describe animals. Itu fungsinya apa? To give information about animal. Sekarang kita mempelajari tentang descriptive about people. What is the social function-nya? What is the social function of the descriptive text? Apa? To give description about the people. Ya, itu adalah fungsinya hari ini. Mengapa kita mempelajari? Nah, ada tadi di situ ada mempelajari tentang komparatif. Ada yang superlatif. Komparatif itu apa sih, Mas? Komparatif adjektif itu katanya yang menggunakan kata lebih. Lebih larger, lebih besar, smaller, lebih kecil, faster, lebih cepat, higher, lebih lambat, taller, lebih tinggi, shorter, lebih pendek. Nah, ya, itu adalah perbandingan menggunakan komparatif. Dan ternyata ada juga yang superlatif. Nah, yang di superlatif itu bisa yang tadi yang kita sudah cek itu yang di materi yang menggambarkan tentang teman itu. Nih yang di sini yang di ya yang ini tadi yang kita pelajari tentang ini. Yang tadi tentang ini, kalian perhatikan nggak? Ya, yang tadi kita pelajari tentang ini, di mana gambarnya tadi. Nah, itu menyatakan superlatif yang katanya oldest. Who is the oldest? Siapa yang lebih tua? Who is the youngest? Pakai EST, yeah, us menyatakan paling. Youngest, oldest, ya kan? Itu menyatakan paling. Ada juga yang shortest. Ya, jadi diberikan imbuhan est pada akhir kata sifat tersebut. Youngest, oldest, tallest, ada kan kayak gitu ya. Biggest. Nah, ada juga apa yang kalau semua yang kalau mem bagaimana kalau yang satu suku kata mem? Kalau yang satu suku kata itu menggunakan est. Tapi kalau kayak beautiful. Bagaimana menggunakan kata lebih mem? Handsome. Nah, dia menggunakan kata more untuk menyatakan lebih. More handsome. Raffi Ahmad more handsome than Ruben Onsu. More handsome. Dia lebih dari satu kata menggunakan kata more. Contohnya, siapa yang beautiful? Bilanglah, Ayu Tinting is more beautiful than siapa gitu ya. Ngerti ya? Oke. Beautiful. Tapi kalau bagaimana most? Kalau siapa yang paling cantik? Who is the most
who is the most beautiful in our classroom? Siapa yang paling cantik di kelas kita? Who is the most beautiful in our classroom? Jadi itu bedanya ya. Oke, that's about the comparative language. Oke, next. Itulah semua kegiatan kita satu hari ini terkait mengenai how to describe people. Nah, ini nanti tugas kalian nanti dibuat lagi ya. Write a descriptive text of people with your friend yang tadi itu sudah dibacakan oleh Zaki dan juga dibacakan oleh Gilat. Oke. Setelah kita membaca ini sebenarnya kalau semua di dalam kelas, Ma'am, I will give you a reward. So, nanti Ma'am, kalau kita ketemu di kelas nanti Ma'am give a reward ya. A reward kakak-kakak yang SMP nanti. Next, that's all about our class today. Before we leave our classroom, we pray first, okay? Pray is the most important for our life, ya. Doa adalah poin paling penting bagi kita, ya. Next, okay, before we leave our class, pray first. Okay. Pray, please. Okay, thank you, student. Makasih ya. Thank you. Thank you, Miss. Thank you.